अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूवर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान के बारे में कि 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक का आने वाला हफ्ता उनके लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। लिब्रा, आप लोग खूबसूरत, मतवाज़ुन और मोहब्बत से भरपूर लोग होते हैं। ये हफ़्ता आप लोगों के लिए सिर्फ वक्त नहीं बल्कि एक आईना है जो दिखाएगा कि आपकी ज़िंदगी कहाँ तवाज़ुन में है और कहाँ बिखरी हुई। दिल के रिश्ते हों या बात हो कैरियर, सब एक बार फिर फैसले के दहाने पर खड़े हैं। इस वक्त सूरज स्कॉर्पियो में है जो कि आपके दूसरा घर है। ये घर पैसे, कदर और खुद एतमादी से जुड़ा है, यानी ये हफ्ता आपसे तकाजा कर रहा है कि अब वक्त आ गया है कि अपने आप को पहचाने। कुछ लोग आपके काम, जज्बात या मौजूदगी को नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन स्टार्स की पोजीशन आपको आपका मकाम अता करके ही जाएगी। अगर बात करें आपके कैरियर, बिजनेस और फाइनेंस के हवाले से, तो ये वीक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का दरवाज़ा खोलता नज़र आता है। मार्स के 11वें घर में होने की वजह से आपकी कामयाबियों, आपके रिलेशनशिप और समाजी असरात एक्टिव हो रहे हैं। आपके मंसूबे, आपकी मेहनत अब दूसरों के साथ नुमायाँ होंगे। कोई पुराना प्रोजेक्ट जो रुका हुआ था अब दोबारा चल सकता है, लेकिन सैटर्न आपको खबरदार कर रहा है कि वक्त से पहले नतीजे हासिल करने की कोशिश ना करें। कामयाबी आ रही है मगर इसके कदमों की चाप थोड़ी धीमी है, इसलिए सही वक्त आने का इंतज़ार करें। फाइनेंस के हवाले से इस वीक में आपका दूसरा हाउस बहुत ही एक्टिव है। किसी नए ज़रिए से आमदन का इम्कान पैदा हो रहा है। कोई बोनस, कमीशन या देर से मिलने वाला पैसा इस हफ्ते खुशखबरी ला सकता है। वीनस की पोजीशन ज़ाहिर करती है कि खर्च बढ़ सकते हैं, ख़ास तौर पर दोस्तों पर या फैमिली के साथ आउटडोर सैरो तफरी पर पैसा आप लोग खर्च करते नज़र आते हैं। आप लोगों के लिए मशवरा है कि इस वक्त पैसा खर्च करने में थोड़ी समझदारी के साथ चलें। जहाँ दिल नहीं वहाँ कोई मकसद भी नहीं होना चाहिए, इसलिए कोशिश करें कि पैसे की आमदन और खर्च में तवाज़ुन कायम रखें। तवाज़ुन ही आपकी पहचान है। जब कभी ज़िंदगी के मामलात में तवाज़ुन बिगड़ता है तो आपके तमाम मामलात ही बिखर जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि अपनी पहचान को बरकरार रखते हुए अपने तमाम मामलात में तवाज़ुन कायम करने की कोशिश करें। दिल के मामलात इस वीक में कुछ नाजुक सूरत हाल में दाखिल हो सकते हैं। वीनस जो आपका रूलिंग प्लैनेट है, इस वक्त जज्बात के मैदान में थोड़ा उलझा हुआ है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो साथी के रवैये में खामोशी या फासला महसूस हो सकता है। ये खामोशी नफरत नहीं बल्कि गलत फहमी है, जिन्हें बातचीत के साथ हल किया जा सकता है। शादीशुदा अफराद के लिए घर का माहौल बेहतर रहेगा, मगर किसी पुराने मसले को नज़रअंदाज ना कीजिए, वरना छोटी बात बड़ी बन सकती है। सिंगल्स के लिए कोई नया रिलेशन स्टार्ट हो सकता है, मगर याद रखें लिब्रा, ये कशिश है, कमिटमेंट नहीं। फैसला करने में जल्दी ना करें, और अगर फैसला नागुज़ीर है तो अपनी कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक करवा लें। इसके लिए हमारा नंबर यहाँ मौजूद है। इंतहाई मुनासिब फ़ीस के साथ आप हमसे अपने लिए मदद, अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। अगर बात करें लिब्रा लोगों की हेल्थ के हवाले से, तो ये वीक जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी सेहत पर जोर दे रहा है। कुछ दिन इसमें ऐसे आएंगे जब दिल बोझल या थोड़ा उलझा हुआ महसूस होगा। ये सब कुछ वक्ती होगा। कायनात चाहती है कि आप खुद को सुने, आराम, नींद और हल्की ग़िज़ा को तरजीह दें। अगर दिल उदास है तो तख्लीकी कामों में लगाएं, बल्कि अल्लाह ताला से अपनी लो लगाने की कोशिश करें। कोशिश करें कि इस वीक में नमाज तहज्जुद लाज़मी अदा करें। ओवरऑल ये वीक आप लोगों के लिए अच्छे मामलात बना रहा है हेल्थ के हवाले से। बस आप लोगों ने कोशिश करनी है कि खुद को पॉजिटिव रखें। जितना आप खुद को पॉजिटिव रखेंगे उतना ही आप पॉजिटिव एनर्जी गेन कर पाएंगे, और ये चीज़ आपकी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। लिब्रा, ये वीक आप लोगों के लिए एक रूहानी मोड़ की हैसियत रखता है। आप लोग महसूस करेंगे कि ज़िंदगी में कुछ निशानियां खुद बोल रही हैं। कोई ख्वाब, कोई इत्तफाक, कोई जुमला जैसे रब की तरफ से आपके लिए एक ख़ास पैगाम लेकर आया है। ये वक्त मुराकबे, दुआ और शुक्रगुजारी के लिए बहुत मौजू है। जितना आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, जितना उसकी करम नवाजियों का आप एहसान मानेंगे, उतना ही आपका नसीब और ज़्यादा चमकेगा और ज़्यादा रोशन होगा।
اگر بات کریں لیبرا اسٹوڈنٹس کے حوالے سے تو اسٹوڈنٹس کے لیے ہفتے کے ابتدائی دن تھوڑے غیر متوازن ہو سکتے ہیں، لیکن بدھ اور جمعرات کے بعد سے لیبرا اسٹوڈنٹس اپنی پڑھائی پر پورا فوکس رکھ پائیں گے اور انہیں چیزیں آسانی سے سمجھ آئیں گی۔ جو لوگ کسی انٹرویو، پریزنٹیشن یا ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو انہیں اس ویک میں اسٹارز کی مکمل سپورٹ حاصل ہے۔ بس انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ خود پر اعتماد رکھنا ہے اور محنت جاری رکھنی ہے، کیونکہ ہر کامیابی کے پیچھے اصل ہاتھ محنت کا ہی ہوتا ہے۔ لیبرا، پیر سے بدھ کے درمیان کسی قریبی شخص کے رویے سے آپ کا دل ٹوٹ سکتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب کائنات آپ کو صبر سکھائے گی۔ رد عمل دینے کی بجائے آپ لوگوں نے خاموشی اختیار کرنی ہے۔ یہ خاموشی ہی آپ کے حق میں بہتر فیصلہ دے سکتی ہے۔ جمعے سے ہفتے کے درمیان سب کچھ بہتر ہوتا نظر آتا ہے۔ آپ کے معاملات اچھے ہوں گے اور اس طرح اچھے ہوں گے کہ آپ بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایات پر، اس کی مہربانیوں پر آپ جتنا بھی شکر ادا کریں گے وہ آپ کو کم محسوس ہوگا۔ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے بس ہر معاملے میں اللہ کے حوالے کر کے خود کو بری الذمہ کر لینا ہے۔ اس ویک میں ہر روز نماز عشاء کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ یا ودودو یا لطیفو یا منانو پڑھنا آپ کے تعلقات، آپ کے ریلیشن شپ میں بہتری لائے گا، آپ کے معاملات کو بہترین کرے گا، آپ کو ہر قسم کی حسد، نظر اور نیگیٹو انرجی سے محفوظ رکھے گا۔ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ ہر روز لازمی نماز عشاء کے بعد 111 مرتبہ یا ودودو یا لطیفو یا منانو پڑھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون عطا فرمائے۔ لیبرا، اوورآل یہ ویک آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو معاملات بنا رہا ہے۔ زندگی میں یاد رکھیں، کچھ لوگ آپ کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ اپنا آپ کو دکھانے کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے آپ کبھی بھی کسی کے رویے سے پریشان نہ ہو بلکہ اپنے عمل کو پازیٹیو رکھیں، اپنی انرجی کو پازیٹیو رکھیں۔ یہ ویک آپ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ اپنے اندر کے سکون کو ترجیح دیں۔ جو چلا گیا وہ نصیب کا نہیں تھا اور جو آپ کو حاصل ہوا ہے وہی آپ کا مقدر ہے۔ اس پر اللہ کا جتنا ہو سکے شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے صرف ایک وعدہ چاہتا ہے کہ اس کے فیصلوں پر یقین رکھیں۔ جو بھی فیصلے اس نے کیے ہیں وہ یقیناً آپ کے حق میں بہتر ہوں گے۔ بس آپ لوگوں نے صبر رکھنا ہے، جلدی نہیں کرنی۔ ویورز، اگر آپ کا تعلق لیبرا سے ہے یا آپ کا کوئی جاننے والا لیبرا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اگر ابھی تک نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اور کمنٹس میں ضرور لکھیے کہ آپ لیبرا ہیں اور محبت ہی آپ کی طاقت ہے اور آپ اپنی زندگی میں پازیٹیو انرجی کو کلیم کرتے ہیں۔ یاد رکھیے لیبرا، یہ ویک رشتوں کا امتحان نہیں بلکہ آپ کی خودی کی بیداری کا ہے۔ اوورآل اسٹارز کی پوزیشن آپ کے لیے کافی پازیٹیو معاملات لے کر آئی ہے، لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی حاصل نہیں کر پا رہے یا آپ کے معاملات اچھے نہیں چل رہے تو کوشش کریں کہ ذاتی برتھ چارٹ کی طرف جائیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے۔ انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سبب کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔